اماں پانی نہیں ہے، فاطمہ نے جنجلاتے ہوئے کہا۔ اماں جو جانوروں کو چارہ ڈال رہی تھی فاطمہ کی بات پر مڑ کر دیکھا۔ دیکھ ادھر ڈرم میں بھر کر رکھا تھا، فاطمہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ نہیں پڑا پانی ادھر بھی، بتی بھی چلی گئی ہے، دھیان سے بھر دیا کرنا۔ اماں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے اپنی چادر اوڑھی اور اماں کو بتا کر چلی آئی۔ اس کے قدم چشمے کی طرف تھے جو ان کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا۔ پہلے تو وہ چشمے سے ہی ضرورت کا پانی بھرا کرتے تھے، لیکن پھر جب سے ان کے علاقے میں بجلی آئی تھی تو انہوں نے گھر میں ایک موٹر لگوا لی تھی جہاں سے پانی استعمال کرنے لگے۔ وہ ہرا بھرا راستہ دیکھتے ہوئے یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے پہاڑ کی ڈھلوان سے نیچے اترتی جا رہی تھی۔ یہ عادت اس میں بچپن سے تھی، شاید اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں آئی تھی جب سے اسے یا اللہ یا رحمان پڑھنے کا علم ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا، اسے کوئی علم نہیں تھا، بس اسے ایک عادت ہوتی ہے نا، فاطمہ کی وہی عادت بن چکی تھی۔ وہ یہی پڑھتے ہوئے چشمے پر پہنچی تو ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب مسح کرنے لگی تو فاطمہ نے پھر گردن گھما کر دیکھا مگر وہاں کوئی بندہ یا بندے کی ذات نہیں تھی۔ اس نے اپنا حجاب کھولا اور مسح کرنے کے لیے جیسے ہی دوپٹہ اوڑھنے لگی فاطمہ کو چشمے میں ہلکا سا شور سنائی دیا، جیسے کوئی نہاتا ہوا اندر کی طرف جھکا ہو۔ اس نے فٹافٹ اپنے اوپر حجاب واپس صحیح سے کر لیا اور تیزی سے گھر کی جانب چل دی۔ ویسے بھی عصر کا وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ گھر آ کر فاطمہ نے جیسے ہی نماز پڑھی تو اماں نے اسے چولہے میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ وہ ابھی آگ جلا بھی نہیں سکی جب اسے کچن میں دھوئیں کی مہک محسوس ہوئی، مگر وہ اس مہک کو نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف رہی۔ کچھ ہی دیر بعد فاطمہ جھک کر لکڑیوں میں پھونک مار رہی تھی۔ جب اسے اپنے سر پر دباؤ بڑھتا محسوس ہوا، فاطمہ نے اس بات پر بھی دھیان نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے وہ جھک کر پھونک مار رہی ہے تو دباؤ پڑ رہا ہو، مگر اس کے بعد اچانک سے فاطمہ کو اپنا حجاب کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حجاب ہمیشہ بے حد کس کر لیتی تھی تاکہ ایسے ہی سر راہ کھل نہ جائے، حتیٰ کہ اسے وہ حجاب خود بھی کھولنے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی تھی۔ پھر یہ اتنی آسانی سے کیسے کھل گیا؟ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو حجاب واقعی میں کھل چکا تھا، لیکن دوپٹہ سر سے نہیں سرکا تھا۔ فاطمہ نے واپس سے اپنے حجاب کو اچھی طرح سے کس کر باندھا، پھر اس کے بعد ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی جس پر وہ اپنی توجہ مبذول کرتی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر وہ اپنے بستر پر لیٹی تو باہر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ اماں تو صبح کی تھک ہار کر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی دروازہ کھولنے باہر گئی تو دیکھا سامنے پاروتی کھڑی تھی۔ اس نے رات کے وقت لال ساڑھی کے ساتھ بالوں میں گلاب اور موتیے کے گجرے لگا رکھے تھے، دونوں کلائیوں میں بھی بھر بھر کر چوڑیاں اور گجرے تھے۔ کیا بات ہے پاروتی، اتنی رات کو ایسے تیار؟ خیریت ہے؟ فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پوچھے، سو جو الفاظ ملے وہی جوڑ کر اس نے پاروتی سے خیریت پوچھی تو وہ گھبرا کر بولی، فاطمہ انہونی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ تو۔ کیا مطلب؟ فاطمہ کو اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ آخر رات کے اس پہر سجی سنوری پاروتی کے ساتھ کیا انہونی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ تمہارے بڑے بھائیا ہیں نا، انہوں نے آنا تھا آج۔ پھر فاطمہ نے اس کی بات کاٹی تو پاروتی نے اسے ایک طرف کیا اور گھر کے اندر آ گئی۔ پہلے ہمیں پانی پلاؤ، ہم تو مشکل سے جان بخشی کروا کر بھاگیں۔ فاطمہ اس کے لیے الگ گلاس میں پانی لائی جو اس نے پاروتی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ باہر شور کی آواز سن کر اماں بھی صحن میں آ گئی۔ ان کی حالت بھی وہی گو مگو والی تھی جو فاطمہ کی تھی جب اس نے پاروتی کو یوں سجے سورے حلیے میں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے پاروتی، گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو؟ بتاؤ بھلا، تمہارے تو شوہر نے آنا تھا نا آج، پھر رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں نے بھی وہی پوچھا جو فاطمہ نے پوچھا تھا، مگر پاروتی نے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھاتے ہوئے جواب دیا، وہی تو اماں جی، ہمارے پتی پرمیشر نے آنا تھا، ہم انہی کے لیے سجے سنورے تھے، مگر وہ کیا ہے نا، دیپک اسے شاید ہمارا یوں سجنا سورنا اچھا نہیں لگتا، تب بھی وہ غصے میں ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر اماں اور فاطمہ دونوں کو بے حد حیرانگی ہوئی۔ دیپک؟
वो जिन? फातिमा ने यकीन दहाने के लिए पूछा तो पार्वती ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ ना, देख पार्वती, जब तूने ये दीपक वाली कहानी सुनाई थी हमने तो सुन ली थी, मगर यकीन नहीं आया। अब बता, अब क्या नई कहानी है तेरे पास? अम्मा की तो सारी की सारी दिलचस्पी ख़त्म होकर रह गई थी। अम्मा जी, वो जिन वाकई में हमारे साथ साथ रहता है। हम दोनों पति पत्नी जहाँ जाते हैं वो हमें भी साथ जाता है। एक तांत्रिक ने बताया था, जब हम कश्मीर गए थे तो वहाँ मंदिर भी चले गए थे, बस वहीं से वो जिन हमारे साथ है। पहले हमारे साथ छोटी मोटी शरारतें होती थी तो हम परेशान हो जाते। फिर तांत्रिक बाबा ने बताया कि ये एक शरारती जिन है जिसका नाम दीपक है। इसे और कुछ नहीं चाहिए, बस हर शुक्रवार इसके लिए भोजन बनाकर सहन में रख दिया करें और ख़ुद कमरे में चुके जाया करें, तो ये तंग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे साथ रहकर इसे खुशी होती है। अगर इसे तुमने खुश कर दिया तो ये तुम्हारा मुहाफ़िज़ बन जाएगा। अम्मा जी, पता नहीं आपको यकीन क्यों नहीं आता। हम वाकई हर शुक्रवार भोजन रखते हैं जो अगले दिन खाली होता है। उसके बाद से दीपक ने भी हमें नहीं सताया, अलबत्ता उसकी मौजूदगी का एहसास हमें होता रहता है। बिल्कुल घर के किसी फर्द की मानिंद वो हमारे साथ रह रहा है। आज हम अपने पति के लिए तैयार हो रहे थे, हमने बाल फैलाए तो घर के खिड़कियां दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, जो दीपक के गुस्से की निशानी है। हमें तो समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। हमने यूं ही तैयार हुए उसके लिए भोजन बनाकर सहन में भी रखा और ख़ुद कमरे में आ गए, मगर जानती हैं क्या हुआ? भोजन वाली प्लेट उसने गुस्से से फर्श पर पटक दी और सारा भोजन गिर गया। हम बहुत ही परेशान हो गए, ऊपर से पति जे के आने का वक्त भी हो गया। सो हमने फटाफट बालू में गजरा लगाया, मगर कुछ ही देर बाद वो गजरा बालू से उतर गया। हमने फिर लगाया तो हमारा सारा श्रृंगार का सामान नीचे फर्श पर गिर गया। हम भी ढीठ बने रहे और पूछा, क्या चाहते हो तुम? क्या हमारा यूं अपने पति के लिए सजना संवरना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो झट से जवाब आया, नहीं, उतारो ये श्रृंगार, मुझे तुम सादा अच्छी लगती हो। अम्मा जी, ये पहली मर्तबा था कि दीपक हमसे यूं हम कलाम हुआ हो। हम तो उसी वक्त मोबाइल उठाकर वहाँ से भाग आए। ये बताते हुए पार्वती अभी भी हाँफ रही थी। फातिमा और अम्मा हैरानी से उसकी पूरी बात सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी, क्या यह जो उसने बताया वह हकीकत है या नहीं, मगर पार्वती के अंदाज से लग नहीं रहा था कि वो झूठ बोल रही है। डर और खौफ उसके चेहरे पर एकदम से नुमाया था। अम्मा ने फातिमा को गिलास थमाया और कहा, जाकर एक गिलास और पानी लाओ। फातिमा ने एक गिलास और पानी का लाकर दिया तो पार्वती वो भी गटागट पी गई। अब वो तीनों सहन में बैठी इस सोच में गुम थी, क्या यह दीपक ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अम्मा जी, बताओ हमें भला, हमारे पति परमेश्वर आ रहे हैं, हम उनके लिए सजे संवरे भी ना। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। वो खुद हैरान थी कि ये सब क्या है और वो किस तरह से पार्वती की मदद करें। देखिए अम्मा जी, हमारे पति भी पहुंचने वाले होंगे और हम यहाँ बैठे, बताएं हमें हम क्या करें? एक काम करें, आप हमारे साथ चलें, हो सकता है दीपक फिर हमें कुछ न कहे। अम्मा ने फ़ौरन से पहले इनकार कर दिया कि नहीं, वो जाएंगी तो क्या पता बात बिगड़ जाए। तुम खुद जाकर देखो, अगर उसे तुम्हारा हार श्रृंगार अच्छा नहीं लगा तो उतार दो। अपनी जान प्यारी है या ये हार श्रृंगार? अम्मा उसे बस किसी तरह से वहाँ से भेजना चाहती थी, क्योंकि पहले जब पार्वती ने बताया था दीपक के बारे में तो वहाँ किसी ने भी इस बात का यकीन नहीं किया था। सबको लगता था कि वो ऐसे ही खुद की अहमियत बढ़ाने के लिए बात कर रही है, मगर अब जब रात के इस पहर वो ये बात कर रही थी तो अम्मा को यकीन हो गया था कि वो सच कह रही है। इसी वजह से अम्मा उसे वहाँ से भेजना चाहती थी कि कहीं फातिमा पर उसका कोई असर न पड़ जाए। अकलौती बेटी थी उनकी, वो क्या करती? पार्वती ने अम्मा की बात सुनी तो डरते डरते वहाँ से चली गई कि देखो तो सही कि मेरे पति कहीं आ ही ना गए हों। उसके जाते ही अम्मा ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फातिमा से कहा, अब ये लड़की आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, समझ रही है ना तू? पर क्यों अम्मा? फातिमा ने हैरानी से पूछा तो अम्मा काट खाने वाले लहजे में बोली, बस जो कहा है वो करो और दूर रहना इस लड़की से, आइंदा तुम्हें उससे बात करते ना देखूं। फातिमा खामोश हो गई क्योंकि उसे अम्मा की बात थोड़ी समझ आ रही थी, तभी उसने मज़ीद अम्मा को नहीं कुरेदा। वो अंदर आई,
मगर दोबारा फिर पार्वती उनके घर नहीं आई। लाशौरी तौर पर फातिमा उसकी वापसी का इंतज़ार करती रही। इसी वजह से वो रात भर जागती रही, मगर पार्वती वापस नहीं आई। अगली सुबह नाश्ता बनाकर उसने माँ से कहा कि पार्वती नहीं आई, दोबारा एक मर्तबा देख लें क्या हम। अम्मा ने सख्ती से मना कर दिया कि चुपचाप काम करो अपना। अभी रात को ही तो उस बला से दूर रहने के लिए कहा था, और तुम सुबह ही उसकी खैरियत दरियाफ्त करने की बात कर रही हो। फातिमा चुप रह गई। तभी साथ वाली खातून आई और अम्मा से कहने लगी, जानती हो पार्वती का शौहर मर गया है। फातिमा जो रोटी तवे पर डाल रही थी, इस बात पर अपना हाथ बुरी तरह से जला बैठी। अम्मा भी हैरत के मारे उठी और पूछा, क्या हुआ, कैसे मर गया वो? कल तो उसने वापस आना था, सुना था वो औलाद के लिए मन्नत मांगने गया था अपने किसी मंदिर में। पड़ोसन ने अम्मा की बात में हाँ मिलाई और कहा, ऐसा ही है, बल्कि रात को ही पहुंचा है, मगर घर दाखिल होते ही मर गया। पता नहीं क्या हुआ इस बेचारे को। पार्वती की हालत तो बहुत बुरी है। मैं दोबारा जाने लगी थी उसके घर, बताओ अगर तुमने जाना है तो। अम्मा ने फातिमा को अच्छे से कुंडी लगाने का कहा और खुद पड़ोसन के साथ पार्वती के घर गई। पार्वती वाकई रो रो कर निढाल बैठी थी। अम्मा एक तरफ बैठ गई। अचानक से पार्वती की नज़र उन पर पड़ी तो झटके से उठकर अम्मा के पास आई और गले लगते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। अम्मा जी, दीपक खा गया हमारे पति को। हमने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा था कि तुम्हें हम सादा पसंद है, मगर अपने पति को हार श्रृंगार किए पसंद है। हम उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे, तुम्हारी पसंद का क्यों रखें। इतने में हमारे पति परमेश्वर आ गए तो दीपक गरजते हुए बोले, ठीक है, फिर हम दोनों में से एक रहेगा, जो रहेगा तुम्हें उसी की पसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। ये कहते ही उसने हमारे पति की जान ले ली। अम्मा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वो धाड़े मारकर रो रही थी। तकरीबन उसकी बातों से सभी मोहल्ले की औरतों को असल मामले का इदराक हो गया। दीपक के मुतालिक तो वो जानते थे, मगर अम्मा की तरह किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया। पर इस बात पर अब वो ये बातें जब कर रही थी तो सभी चुप करके एक एक करके वहाँ से पार्वती के घर से चली गई। क्या या कहीं दीपक उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुँचाए। अम्मा की मजबूरी थी, क्योंकि पार्वती उनके गले से लगी मुसलसल रो रही थी। अम्मा काफ़ी देर बाद घर आई तो फातिमा ने जल्दी से पूछा, क्या बात थी, क्या वाकई उसका शौहर मर गया? अम्मा ने इस बात में सर हिलाते पूरी बात बताई तो उसे बेहद दुख हुआ। 3-4 दिन गुजरे तो उन्हें वाकया भूल गया। अचानक एक रोज़ फातिमा नहाकर सहन में निकली। उसने अपना हिजाब उतार कर तार पर फैलाया और खुद बालों में कंघी फेरने लगी। अम्मा बाहर किसी के घर गई थी। जब दरवाज़ा बजा, फातिमा ने हिजाब वैसे ही दुपट्टे की सूरत में लिया। अभी बाल गीले थे, हिजाब लेती तो पूरा गीला हो सकता था। उसने बाहर देखा तो पार्वती खड़ी थी अजीब लुटी पुटी हालत में। उसका चेहरा जो हर वक्त सिंगार से छुपा रहता, अब वो ऐन स्लेट की मानित साफ था। फातिमा वहीं खड़ी रही और पूछा, क्या बात है पार्वती? पार्वती ने पहले तो उसे आम से अंदाज में देखा, मगर जब फातिमा पर नज़र पड़ी तो फातिमा को ऐसे लगा गोया पार्वती की नज़र बदल गई हो। अंदर आ जाओ मैं। पार्वती के सवाल पर फातिमा को उलझन हुई, क्योंकि अम्मा उसे सख्ती से मना कर गई थी। यही चिता दो, क्या बात है? अम्मा घर पर नहीं है। पार्वती ने हाथ बढ़ाया और किसी ट्रांस की कैफियत में फातिमा के सर से हिजाब खींचा। उसके लंबे बाल लिट्टों की सूरत में चेहरे पर फैल गए, ऊपर से उन बालों से टपकता पानी। फातिमा ने तेज़ी से हिजाब उसके हाथ से खींचा और पूछा, ये क्या हरकत थी? चली जाओ यहाँ से। कभी मैंने तुम्हें कहा है कि ये हिजाब लो? अगर मैं तुम्हें नहीं कह रही तो तुम्हें किस लिए मेरे सर से दुपट्टा खींचा? जाओ, दोबारा मत आना यहाँ। ये कहकर फातिमा ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि उसे पार्वती से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। ऊपर से दीपक की मौजूदगी का यकीन उसके खौफ को मज़ीद बढ़ा रहा था। दूसरा, पार्वती ने जो हरकत की थी वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। दरवाज़ा बंद करके सहन में आई तो उसकी सांस दमकने की मानित चल रही थी, जिसमें एकदम से गर्म होना शुरू हुआ। उसने तेज़ी से या अल्लाह या रहमान पढ़ना शुरू किया तो चंद ही लम्हों में ठीक हो गई। अम्मा से ही कहती थी कि मुझे इस लड़की से दूर रहना चाहिए। फातिमा ने तलखी से सोचा, फिर अपने कामों में मगन हो गई, मगर वो फैसला कर चुकी थी कि ये बात अम्मा को हरगिज़ नहीं बताएगी, क्योंकि एक तो उनके परेशान होने का खदशा था, दूसरा उसे ही डांट पड़नी थी कि पूछकर दरवाज़ा खोलती। अगर पता लग गया था कि पार्वती है तो मत खोलती, मगर अब वो गलती कर चुकी थी। लेकिन आइंदा के लिए उसने एहतियात से काम लेने का सोचा। ये तो फातिमा की सोच थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जिस दीपक से वो डर रही थी वो उस पर न जाने कब से आशिक हो चुका था। अम्मा वापस आई, तब तक वो पुरसुकून हो चुकी थी।
فاطمہ نے واقعی اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ اماں نے پوچھا تھا ان کے پیچھے سے کوئی گھر تو نہیں آیا۔ فاطمہ نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ رات کو وہ سونے لیٹی تو اس کے جسم میں ایک بے سکونی پھیلی۔ بار بار اسے وہی خیال آ رہا تھا کہ کس طرح سے پاروتی نے اس کے سر سے دوپٹہ کھینچا۔ فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ دوپٹہ کھینچنے والی پاروتی نہیں بلکہ کوئی اور تھا، شاید دیپک، جو اس وقت پاروتی کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھا، کیونکہ پاروتی کا انداز اور نگاہوں کے بدلنے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی پھیل کر بڑی ہو چکی تھی، اوپر سے ان کی رنگت بھی بھوری ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے پہلے پاروتی کے ہاتھ دیکھے تھے جو بے حد نرم، ملائم اور خوبصورت تھے۔ انہیں چھوتے یوں محسوس ہوتا گویا مکھن کی ڈلی کو چھو لیا ہو، مگر جب پاروتی نے آگے بڑھ کر اس کا حجاب اتارا تو فاطمہ نے اس کے ہاتھوں کا روکھا پن بڑے زور سے محسوس کیا۔ تبھی وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ رات میں اماں اپنی چارپائی پر لیٹی تو فاطمہ خاموشی سے ان کے پیر دبانے لگی۔ اماں، کیا آپ نے کبھی کوئی جن یا بھوت دیکھا ہے؟ پیر دباتے فاطمہ نے بڑا عجیب سوال پوچھا۔ اماں نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، نہیں، خدا نہ کرے میں دیکھوں، یہ جن و بھوتوں کے مسئلے بڑے عذاب میں ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ ان میں کوئی پھنس جائے تو ساری عمر پھنسا رہتا ہے۔ فاطمہ نے سر ہلایا اور پوچھا، کیا یہ جن صرف ہندو عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں؟ اماں نے فاطمہ کو بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ خیریت ہے نا؟ فاطمہ نے ہڑبڑا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی، بتائے نا، کیا مسلمان عورتوں پر بھی عاشق ہوتے ہیں؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ہی کروٹ لیتے ہوئے بولی، بس سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ پاروتی نے آدھی جان تو رو رو کر سکھا دی میری۔ فاطمہ خاموشی سے چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ پاروتی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگی جب فاطمہ کو اپنے قریب کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس کے بعد فاطمہ کو اس کھڑے انسان کی سانسیں بھی گالوں پر محسوس ہوئی تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے بال ہلکے گیلے تھے، جیسے کسی نے پسینے سے بھرا ہاتھ ان پر رکھا ہو۔ وہ ڈر کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے حجاب اوڑھا اور دوبارہ سو گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ چکا تھا کہ اسے اپنی حجاب کو ہر وقت اوڑھ کر رکھنا چاہیے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بعد میں فجر کے وقت اٹھی تو اماں بھی سو رہی تھی ابھی۔ اس نے وضو کیا، مسح کرنے کے لیے بھی اپنا حجاب نہیں اتارا، نماز پڑھ کر وہیں صحن کے کونے میں بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان پڑھنے لگی۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک لڑکا کھڑا اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ چونکہ ان کا گھر پہاڑ پر تھا تو گھر کی دیواریں بے حد چھوٹی تھی، سو جس کونے میں فاطمہ بیٹھی تھی وہاں سے باہر اور کافی دور تک صاف نگاہ پڑتی۔ کافی دیر تک وہ لڑکا وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک سے فاطمہ نے دیکھا کہ لڑکے نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور انگوٹھے کے ساتھ شہادت کی انگلی کو ملاتے ہوئے گول دائرہ بنایا، گویا کہنا چاہ رہا ہو کہ فاطمہ بے حد خوبصورت ہے۔ اسے اس بات پر خوشی ہونے کی بجائے غصہ آیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آئی۔ اتنی دیر ہو گئی تھی، ان کے علاقے میں کبھی کسی لڑکے نے ایسے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑا۔ دوسری بات ہے، فاطمہ گھر سے بھی کم باہر نکلتی، لیکن اس لڑکے کی اتنی جرت کے گھر کے اندر وہ ایک لڑکی کو چھیڑنے لگا۔ یہ سوچتے وہ ہانپنے لگی اور جھٹ سے ایک گلاس پانی کا ختم کر ڈالا۔ اسی دوران ہوا کا تیز جھونکا چلایا اور فاطمہ کا حجاب کھل گیا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ کمرے میں ہوا کہاں سے آئی کہ اس کا حجاب ہی کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حجاب ٹھیک کرتی اس نے ایک عجیب شے دیکھی۔ وہ لڑکا اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اس نے اماں کو آواز دینی چاہی لیکن آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس سے ایک لفظ نہیں بولا گیا۔ لڑکا ایک قدم آگے بڑھا تو فاطمہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا فاطمہ نفی میں سر ہلاتی مسلسل پیچھے کو ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چیخنے کی کوشش بھی کر رہی تھی مگر فاطمہ کو لگا کہ جیسے اس کی آواز جا رہی ہو۔ پیچھے ہوتے ہوتے وہ عین دیوار سے لگ گئی۔ وہ لڑکا بھی اس سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر نرمی سے سرگوشی کے انداز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، تم مجھے بے حد حسین لگتی ہو۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس کے ہاتھ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ اسے اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہوا۔ تم یہ سر پر کیوں باندھتی ہو؟ لڑکے نے غور سے دیکھتے حجاب کی طرف اشارہ کیا اور تبھی فاطمہ کو اماں کی آواز سنائی دی جو اٹھ چکی تھی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا کہ ہو سکتا ہے اماں اندر آ جائیں اور اسے اس لڑکے سے بچا لیں،
لیکن اماں بھی صحن میں ہی تھی۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر دوبارہ لڑکا دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے گردن چاروں طرف گھما کر دیکھا، مگر وہ کمرے میں اکیلی تھی، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگی۔ اماں چارپائی سے اٹھ کر اندر کی جانب آ رہی تھی۔ اماں، آپ نے یہاں سے کسی کو جاتے دیکھا ہے کیا؟ فاطمہ کا سانس پھولا تھا اور وہ اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ اماں نے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات کر رہی ہو، صبح صبح کوئی آئے گا کیا؟ ساتھ ہی اماں کی نظریں فاطمہ کو شرمندگی میں گھیر رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسے اماں سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک تو وہ پہلے اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ بس کسی طرح فاطمہ کی شادی کر دیں، کیونکہ فاطمہ کے ابا کی بھی وفات ہو چکی تھی، اوپر سے وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ فاطمہ کو خاموش دیکھ کر اماں نے پھر پوچھا، کون تھا؟ کس کا پوچھ رہی تھی تم؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں، مجھے لگا جیسے کوئی بھاگا ہو، شاید بلی ہو۔ بھلا ہمارے گھر میں پہلے کوئی آیا ہے جو اب آئے گا؟ بظاہر تو اس نے یہ بات مسکراتے ہوئے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہی تھی، مگر اندر سے کافی زیادہ ڈری تھی۔ اماں نے بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور باہر آ کر اماں کی چارپائی اٹھانے لگی۔ جب اماں کمرے میں چلی گئی تو تیزی سے دیوار کی جانب آئی اور تاحد نگاہ سر گھما کر دیکھا کہ شاید اسے وہ لڑکا یہیں کھڑا دکھائی دے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جب فاطمہ کے بھی حواس طلب ہونے لگے، بھلا وہ اتنی جلدی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی یہاں آیا تھا یا میرا وہم ہے؟ اگر سچ میں آیا تھا تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ کتنی دیر وہ سوچوں میں الجھی اس بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود، کیونکہ وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ حقیقت تھا یا نہیں۔ انہی سوچوں میں مگن اس نے سارے کام بڑی سستی سے کیے۔ اماں اسے پورا دن دیکھتی۔ تقریباً دوپہر کے وقت اماں نے اسے پاس بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ پریشانی ہے کوئی؟ فاطمہ خاموش رہی۔ بتاؤ نا، کچھ پوچھ رہی ہوں، صبح سے دیکھ رہی ہوں بہت خاموش اور گہری سوچ میں گم ہے۔ ماں کو بتا، ماں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اماں، مجھے لگتا ہے کہ میرا وہم ہے اور تو کچھ نہیں۔ بالآخر فاطمہ نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں، صبح جب میں نماز پڑھ کر کمرے میں گئی تو وہاں مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ فاطمہ نے پوری بات بتانے کی بجائے صرف اتنا بتانا ضروری سمجھا۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا سچ کہہ رہی ہے تو؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، وہی تو حیران ہوں، مجھے وہم لگتا ہے اپنا، ورنہ اگر بھلا واقعی میں انسان ہوتا تو اتنی جلدی غائب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اماں اسے پہلے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر چونکتے ہوئے پوچھا، پاروتی تو نہیں آئی تھی کہیں؟ فاطمہ کو ان کی بات عجیب لگی، مگر اب وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ آئی تھی، اس نے صرف اتنا بتایا۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ روکا تھا میں نے کہ اس لڑکی کے بالکل قریب مت جانا۔ ارے سایہ تھا اس لڑکی پر، کہیں وہ تجھ پر نہ آ گیا ہو۔ یا اللہ، کہاں جاؤں میں؟ اماں تمہارے غم کے چور چور ہو رہی تھی۔ فاطمہ کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئی تو خوف کی کیفیت پورے بدن میں سرایت کر چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر ماں کو دیکھا جو بے حد پریشانی میں بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوگا اماں؟ پتہ نہیں فاطمہ نے یہ الفاظ کن دقتوں سے ادا کیے تھے۔ اماں نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس تو گھر پر رہنا، بالکل بھی باہر نہیں نکلنا اور کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، بلکہ میں ایسا کروں گی کہ جاتے ہوئے باہر سے دروازے پر تالا ڈال دوں گی، پھر کوئی نہیں آئے گا۔ اماں نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو فاطمہ نے چونک کر پوچھا، کہاں جا رہی ہیں اماں آپ؟ اماں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے کہا، پریشان نہیں ہونا، میں جانتی ہوں کہ ایک عورت کو جو ان سایوں کا علاج کرتی ہے، بس باجی سے مل لوں گی، حساب کتاب کروا لوں گی تو سکون آ جائے گا، اگر کچھ ہوا بھی تو علاج خود ہی کر لیں گی، میری چادر لے آ، میں ابھی جاتی ہوں۔ فاطمہ جلدی سے اماں کی چادر لے آئی۔ جب اماں جانے لگی تو فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، اماں اگر وہ پھر آ گیا تو؟ اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور بولی، دیکھ فاطمہ، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، میری بچی ایک بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو ڈرنا مت، وہ بھی رب سونے کی ہی مخلوق ہے، اگر ڈرے گی تو وہ تجھ پر مزید حاوی ہو جائے گا، سمجھ رہی ہے؟ یہ جنات اور شیطان جانتے ہیں کہ کن لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا تو اماں نرمی سے بولی،
उन लोगों पर हावी होते हैं जो डरते हैं। कभी देखा है किसी बुजुर्ग पर कोई साया या जिन्न हो? नहीं ना, क्योंकि वो डरते नहीं हैं। वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। यही तो उनके ईमान की ताकत उन्हें मजबूत बनाती है। तो जिन्नात उल्टा उनसे डरते हैं। हम आम इंसानों को देखें तो वो जिन्नात से डरते हैं, तो जिन भी उन पर वार करते हैं। बस डरना नहीं है, हौसले और हिम्मत से काम लेना। समझ रही है ना? फातिमा ने इस बात में सर हिलाया। अम्मा की बातों से उसे अपने अंदर एक ताकत सी भरती महसूस हुई। वो उसे सख्ती से दोबारा हिदायत करके चली गई। फातिमा ने घर की सफाई शुरू कर दी। उसे जो डर था कि अम्मा के जाते ही वो लड़का कहीं दोबारा न दिखाई दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो सफाई करती रही। बाहर से सब कुछ समेट कर वो अंदर कमरे में आई तो धक से रह गई, क्योंकि वो लड़का सामने चारपाई पर बैठा था। यानी वो तब से ही अंदर छुपा हुआ था। हलक तर करते फातिमा ने तलखी से पूछा, तो तुम तब से यहीं छुपे थे? आखिर कौन हो तुम और चाहते क्या हो? मगर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से दोनों हाथ बांधे बैठा रहा। क्या पूछ रही हो तुमसे? कितना ढीठ इंसान हो। फातिमा को गुस्सा आने लगा। तब जाकर वो लड़का ठहर ठहर कर बोला, कितनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम। इतना सब देखने के बावजूद नहीं समझ सकी? क्या नहीं समझ सकी? फातिमा ने तड़क कर कहा तो वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यही कि मैं इंसान नहीं हूँ। एक लम्हे को वो कांपी, मगर जल्द से खौफ पर काबू पाया और बोली, ठीक है, इंसान नहीं हो तो अपने कबील के लोगों के पास जाओ। इंसानों में क्या कर रहे हो? उठो, निकलो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए किसी के घर मुंह उठाकर चले आने पर। फातिमा को गुस्सा चढ़ रहा था और डर भी महसूस हुआ, मगर उसने लड़के को अपने खौफ पर काबू पाते गुस्से में खांसी सुनाई। जबकि वो फातिमा की बातों पर हक्का बक्का रह गया। गया उसकी सीटी ही गुम हो चुकी थी। तुम होश में तो? तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? वो लड़का गो मुगो की कैफियत में बोला तो फातिमा को हंसी आई। वाकई में अम्मा ने ठीक कहा था कि ये मखलूक ही ऐसी है। इससे डरो तो और डराती है, नहीं डरो तो खुद डर जाती है। उसने दिल में सोचा, मगर सपाट लहजे में बोली, क्यों डरूं तुमसे? हो कौन? कोई जिन विन ठीक है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे बनाया उसी ने तुम्हें भी बनाया। तो डरना उससे चाहिए जो हर शे पर कादिर है। तुम्हारी या मेरी क्या औकात के डरे? वो बोलकर कमरे से बिखराव समेटने लगी तो लड़का खामोश रहा। फातिमा ने कंक्यों से देखा तो अब तक शौक के आलम में था। शायद फातिमा की बातों पर हैरान था। उसे मज़ीद हंसी आई और अब वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो चुकी थी। जो थोड़ा डर या खौफ उसके अंदर था वो भी ख़त्म हो गया। जाओ यहाँ से, अब काम करना है मुझे। वो लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ और फातिमा के करीब आकर नरमी से बोला, क्या चीज़ हो तुम? उसने नफ़ी में सर हिलाया, गोया उस जिनजादे की अक्ल पर अफसोस कर रही हो। और बता, कहा कुछ नहीं। दोस्ती करोगी मुझसे? फ़ौरन ही जिनजादे की जानिब से नई फरमाइश आई, जिस पर फातिमा ने हैरानी से देखा, फिर संजीदगी से पूछा, ऐसा क्या है तुम में जो तुमसे दोस्ती करूं? वैसे भी मुझे दोस्त अच्छे नहीं लगते, और जाओ यहाँ से, मुझे तंग नहीं करो। जिनजादे के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। अब उसे फातिमा की बात वाकई बुरी लगी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? इस वक्त अगर मैं तुम्हारी जान ले लूँ तो किसी को क्या खबर होगी? फातिमा ने बड़ी तसल्ली से चारपाई बिछाई और मुड़कर उस जिनजादे को देखा और नरमी से बोली, मार दो। अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना है तो मैं ऐसे ही मरूंगी। अगर ऐसे कुछ न हुआ तो तुम जितनी कोशिश कर लो, अल्लाह पाक मुझे बिल्कुल ऐसे ही मरने नहीं देंगे। तो इस बात की धमकी मत दो कि ये करूँगा वो करूँगा। जो करोगे मेरे नसीब में पहले से लिखा जा चुका होगा। जिनजादे को लगा कि वो अपना दिमागी तवाज़ुन उस अजीब सी लड़की की बातों से खो देगा। फातिमा ने दूसरी चादर चारपाई पर बिछाई तो मुड़कर देखा, अब वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को कंधे पर थपकी दी और बेहद खुश हुई कि अम्मा की बात पर अमल करके उसने अच्छा किया। अगर वो उससे डरती तो वो उसे मज़ीद डराता, मगर अब फातिमा को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, इतना शक ज़रूर था कि क्या वो वाकई जिनज़ादा है। उसने तो हमेशा यही सुना था कि जिन्नात अजीब शक्ल के होते हैं, लंबे नाखून, लंबे कान, स्याह रंगत, मगर ये तो बिल्कुल आम इंसानों जैसा था। हाँ, कद थोड़ा लंबा था, वरना उसमें कोई फ़र्क नहीं था। हत्ता कि रंगत भी आम इंसानों जैसी थी। वो चादरें सही करके बैठी, यही सब सोचती रही। उसके बाद पूरा दिन जिनज़ादा दोबारा दिखाई नहीं दिया तो वो बड़ी खुश हुई। तकरीबन शाम के वक्त अम्मा घर वापस लौटी तो काफ़ी थकी थी। फातिमा ने उन्हें पानी पिलाया तो अम्मा ने उसे पास बिठाया, फिर तफ्तीशी अंदाज में पूछा, बताओ, कहीं तुमने अपने बाल खोले थे? फातिमा ने हैरत से अम्मा को देखा और पूछा, क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं तो आपके सामने हिजाब में रहती हूँ। फिर अम्मा ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, वो तो मैं जानती हूँ कि तुम हर वक्त हिजाब में रहती हो, घर में कभी कभार उतार देती हो। मैं यही पूछ रही हूँ कि बाहर, घर से बाहर कहीं तुमने अपने बाल खोले थे? तभी फातिमा को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले चश्मे पर वज़ू करते अपने सर से दुपट्टा उतारा था।
मगर उस वक्त इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था। उसने यही बात अम्मा को बताई तो अम्मा ने गहरा सांस लिया और बोली, हाँ बिल्कुल, बाजी से मैंने हिसाब करवाया है तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की खूबसूरत है या नहीं, इस बात का तो इल्म नहीं, मगर वो जो कुछ पढ़ती है उसने इसे इंतहाई पुरकशिश बना दिया, इतना कि जिन्नात को भी अपने बस में कर सकती है। ये सुनते ही फातिमा के कान एकदम से खड़े हो गए। वो दम साधे बैठी अम्मा की बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करती रही। मज़ीद हिसाब किया बाजी ने तो यही बताया कि उस बच्ची ने अपने बाल कहीं खोले घर से बाहर थी, तब वो जिनज़ादा इस पर आशिक हुआ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही हिसाब कर सकी है बाजी। कह रही थी कि तुम्हारा कोई कपड़ा या बाल लेकर आऊँ तो वो पूरा हिसाब करके उस जिनज़ादे के मुतालिक जो हुआ बताएंगी। फातिमा ने झुरझुरी लेकर अम्मा को देखा और पूछा, क्या इससे बचने या निकलने का कोई तरीका है? अम्मा ने कंधे उचकाए और कहा, यही तो तब पता चलेगा जब वो मुकम्मल हिसाब करेगी। कल दोबारा से जाऊंगी। तुम बताओ, तुम्हें दोबारा तो कुछ नहीं दिखाई दिया? फातिमा ने सर झुका दिया और आहिस्तगी से बोली, अम्मा नज़र आया था दोबारा। फिर? अम्मा ने तेज़ी से पूछा तो फातिमा सर उठाकर बोली, फिर क्या जो आप कह गई थी मैंने वही किया। मैं उससे डरी नहीं, उसने डराने की कोशिश की तो मैंने साफ कह दिया कि जिस रब ने तुम्हें बनाया है उसने मुझे भी बनाया है। डरूंगी तो उससे डरूंगी, तुमसे नहीं डरूंगी। फिर वो मेरी जान लेने की बात कर रहा था। मैंने संजीदगी से कह दिया कि अगर मेरे मुकद्दर में यूं ही मरना हुआ तो कोई नहीं टाल सकता, करके देख लो अपनी कोशिश। फिर? अम्मा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी इस कदर बहादुरी का मुजाहिरा भी कर सकती है। उन्होंने तो समझाने का और उसे उसका खौफ दूर करने के लिए उसे कहा था कि डरना मत, मगर फातिमा ने वाकई कर दिखाया। फिर कुछ नहीं कहा, कोई मारा या कहीं निशान? अम्मी ने उसका बाजू पकड़कर देखा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं, बस चला गया और दोबारा नहीं आया। अम्मा जानती हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह है, जिन्नात की जो शक्ल हमें बताई जाती है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। फातिमा ने जिनजादे को सोचते हुए कहा। अम्मा ने फ़ौरन चुप करवा दिया कि इस मखलूक के मुतालिक ऐसी बातें भी नहीं करते, जहाँ उनका जिक्र हो ये फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँचते हैं। फातिमा तभी खामोश हो गई। पूरी रात वो दोनों माँ बेटी जागती रही। उन्होंने इस जिक्र को दोबारा से नहीं छेड़ा, मगर खामोशी की ज़ुबान में भी दोनों यही बात कर रही थी। तकरीबन फजर से पहले कहीं जाकर फातिमा की आंख लगी, जब उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता महसूस हुआ। उसने झट से आंख खोली तो सामने वही जिनजाद उसकी चारपाई के करीब खड़ा था। क्या है? फातिमा ने गुस्से से पूछा। उसे वाकई बहुत तप चढ़ी थी। बहुत अच्छी लगने लगी हो मुझे, जिनजादे ने बेबसी से कहा। शायद वो भी उसे ही सोच रहा था। फातिमा का दिल चाहा सर पीट ले। कैसे जिन से वास्ता पड़ा था उसका? मुझे सोने दो, ये कहकर फातिमा ने करवट ली और लेट गई। तुम्हारा मजहब कौन सा है? जिनजादे ने अजीब सवाल पूछा कि उसकी नींद एकदम से उड़न छू हो गई। फातिमा ने रुख मोड़ कर अम्मा को देखा तो वो सो चुकी थी। वो चारपाई से उठी और हैरानी से पूछी, ये क्या पूछ रहे हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? वो जिनजादा बेबसी से बोला, पता नहीं और भी लड़कियां जो तुमसे ज़्यादा हसीन है। पार्वती मेरी मोहब्बत थी, मगर मैं उसे छोड़कर तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ज़रूर तुम कोई मंतर करती हो। तुम्हारी कशिश मुझे सुकून नहीं लेने देती। बहुत दफ़ा खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोका। पार्वती के शौहर की जान भी मैंने ली थी कि वो मेरी रहे, मगर मैं इतना बेबस क्यों हो रहा हूँ? मेरा खुद से इख्तियार खोता जा रहा है। जिनजादे ने अपना सर दोनों हाथों में थामते हुए कहा, जबकि फातिमा हक्की बक्की बैठी उसकी बात पर हैरान थी। तुमने मारा है उसके शौहर को? फातिमा की बात पर वो चुप कर गया। दीपक, दीपक नाम है तुम्हारा? फातिमा अब तक शौक के आलम में बैठी थी। बताओ। दीपक हनवास चुप बैठा था। जब फातिमा ने फिर से पूछा, हाँ मैंने मारा है। क्यों? फातिमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पूछे, क्योंकि उससे लगता था कि वो जिनजादा बिल्कुल बेज़रर है, मगर वो तो पार्वती के शौहर की जान ले चुका था और न जाने कितनों को मारा था उसने। अब उसे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। फातिमा को अपने हाथ पर गर्म होते महसूस हुए। गालिबन खौफ की वजह से हो रहे थे। क्या बात है? उसने बहुत आहिस्तगी से पूछा तो दीपक उसे देखता हुआ बोला, वो अपना सिंगार नहीं उतारती थी। अपने पति के लिए सिंगार करना था उसे। मेरा दिल चाहता था कि वो बगैर सिंगार के रहे। ये वजह कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके शौहर की जान ले लेता वो। फातिमा ने दिल में सोचने के साथ इस बात का इजहार भी कर दिया, साथ ही ये भी कहा कि पहले भी तो पार्वती हर वक्त बंद संवर कर रहती थी, तो तब तुमने ऐसा कभी नहीं किया था। अब ऐसी क्या ख़ास बात थी?
दीपक ने उसे गहरी नज़रों से देखा और कहा, इसकी वजह तुम थे। मैं? उसने हैरानी से पूछा और तभी अम्मा उठ गई। दीपक भी वहाँ से चला गया। अम्मा ने उससे बातें करते हुए सुन लिया था, तभी पूछा, आधी रात को किससे बातें कर रही हो? खैर तो है ना सब? ठीक हो तुम? सवाल पूछते पूछते उन्हें जिनज़ादे का ख्याल आया तो उसके मुताल्लिक भी फातिमा को पूछ लिया। अम्मा, वो क्या हुआ? अम्मा ने परेशानी से पूछा। अम्मा, पार्वती के शोहर को दीपक ने मारा है। अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया और कहा, हाँ जानती हूँ मैं, मगर तुम ये बात इस वक्त क्यों कर रही हो? वो उन्हें देखते हुए बोली, वो जिनज़ादा जो मुझे दिखाई देता है वो दीपक है। उसने खुद बताया है कि उसी ने मारा है पार्वती के शोहर को, सिर्फ इसलिए कि वो सिंगार ना करे, और वो कहता है कि उसने ये सब मेरी वजह से किया है। अम्मा, मेरी वजह से क्यों? फातिमा बेयकीनी की शदीद कैफियत में थी। क्या कह रही हो तुम? अब अम्मा भी परेशान होने लगी थी। हाँ, वो यही कह रहा था कि मेरी वजह से मारा है उसके शोहर को। फिर आप उठी तो वो यहाँ से गायब हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। अपना आप बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। अम्मा ने उसके सर में हाथ फेरा और कहा, इधर मेरे पास आकर लेट जाओ, मैं सुबह ही तुम्हें बाजी के पास लेकर जाती हूँ। फातिमा की आंखों से बेख्तियार आंसू निकले, मगर उसने छुपा लिए। वो नहीं चाहती थी कि अम्मा उसे रोता हुआ देखकर मज़ीद परेशान हो जाएं। जैसे ही सुबह हुई तो वो दोनों नाश्ता करके बाजी की तरफ चली गई, जहाँ से अम्मा ने पहले ही साफ करवाए थे। बाजी ने फातिमा को देखते ही मुस्कुराते हुए अपने पास बिठा लिया था। फिर अम्मा को देखते हुए बोली, कशिश कैसे ना हो इस बच्ची में, जो पढ़ती है उसका नूर चेहरे पर चमक रहा है इसके। खैर, मैं हिसाब करके बताती हूँ आपको। बाजी ने अपना हिसाब करना शुरू किया तो कुछ देर तक तो वो बिल्कुल खामोश रही। फिर आंखें खोलकर उसने फातिमा को एक गोल दायरे में बिठा दिया था और ज़ेरे लब तेज़ी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले तो फातिमा बिल्कुल नॉर्मल बैठी रही, फिर अचानक से उसे जैसे अपना जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता महसूस होने लगा था। तभी बाजी ने पूछा, बताओ क्यों हावी हुए हो तुम इस पर? मैं बता चुका हूँ सब कुछ पहले ही, बस ये मुझे अच्छी लगती है। इसकी वजह से ही मैंने पार्वती को भी बहुत तकलीफ़ दी, मगर ये मुझसे दूसरी बात तक नहीं करती है। क्या तकलीफ़ दी? बाजी ने पूछा तो फातिमा दीपक की आवाज़ और दीपक के लहजे में ही गोया हुई। ये उस रोज़ चश्मे पर आई थी, सादा, बगैर सिंगार के। इसने बाल खोले तो मैं तो इस पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। फिर जब पार्वती अपने शोहर के लिए बनी संवरी तो मैंने उसे मना किया, क्योंकि मुझे फातिमा जैसी सादा ही चाहिए थी वो। मगर उसने तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, तो मैंने उसके शोहर को ही फिर मार दिया, जिसके लिए वो सिंगार करती रही थी कि अब वो कभी भी सिंगार नहीं करेगी और हमेशा ऐसे ही सादा रहेगी। तुम जो भी हो, मुझे इस लड़की से आज़ाद करवा दो। मैं इसे देखता हूँ तो बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ, मेरा दिमाग उलट जाता है। मैं पार्वती के साथ रहना चाहता हूँ। जो तकलीफ़ उसे मैंने दे दी है, मैं उसका खमियाजा अदा करना चाहता हूँ, मगर ये लड़की मुझे अपनी जानिब माइल करती है। मुझे इसे आज़ाद करवाओ, वरना मैं इसके मज़हब को कबूल करके इसी से शादी कर लूँगा। फिर मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। अम्मा ने जब ये बात सुनी तो अम्मा तो सहम कर बैठ गई, क्योंकि दीपक अजीब सी बेमंतक बातें करता जा रहा था। कैसे छोड़ोगे तुम इसे? बाजी ने पूछा तो दीपक कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। फिर आहिस्तगी से बोला, ऐसा कुछ कर दो, कुछ ऐसा कह दो जो मुझे इससे दूर रखे। कोई भी मंत्र या जो भी तुम्हारे मज़हब में जिन्नात को दूर रखने के लिए किया जाता है। बस मैं इस लड़की से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे इससे खौफ महसूस होता है। बाजी ने कुछ पढ़ा तो दीपक वहाँ से फ़ौरन ही चला गया था। उसके जाने के बाद उन्होंने फातिमा को सारी बात बताई तो वो बेहद हैरान हुई। फातिमा, मैंने पहला ऐसा जिन देखा है जो तुमसे आज़ादी चाहता है। बड़ी ही कोई अजीब बात है। या शायद उन कलिमात की वजह से ही तुम महफूज हो जो तुम पढ़ती रहती हो हर वक्त। खैर, ये धागा है
اسے میں تمہارے ہاتھ پر باندھ دیتی ہوں، اس پر پڑھائی کی ہوئی ہے میں نے۔ جب تک یہ دھاگا تمہارے ساتھ بندھا رہے گا تو جن زیادہ تمہارے قریب تک نہیں آئے گا، اور اگر تم نے اس دھاگے کو اپنے ہاتھ سے اتار بھی دیا تو وہ پھر واپس آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اپنے غم و غصے کی کیفیت میں تمہاری جان بھی لے لے، کیونکہ ان جنات کے لیے جان لینا بالکل بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اماں نے جلدی سے فاطمہ کے ہاتھ میں وہ دھاگا خود ہی باندھا اور باجی سے وعدہ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی فاطمہ کے ہاتھ سے وہ دھاگا نہیں اترے گا۔ فاطمہ البتہ بالکل خاموش تھی، اس نے کوئی بات کہی تھی، نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دیا تھا، کیونکہ ایک طرح سے وہ بہت خوش بھی تھی کہ دیپک سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے اور دیپک نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوسرا، اسے پاروتی کے شوہر کے مرنے کا بھی بہت زیادہ دکھ تھا، جس کی وجہ واقعی میں وہ خود ہی تھی۔